নর্মাল শুতে হবে স্কেটিং? হবে, দেখো তো, कोशिश করে দেখো, না হলে शू পরে নেবে। হ্যাঁ, स्कूल शू। हाँ, उसका ही सेटिंग किया हुआ है ना स्कूल शू का। देख, एक बार कोशिश करके देखो। मुझे नहीं पता, নতুন আগে আমি চেক করব, তারপরে তো আগে চেক করে দেখি ঠিকঠাক আছে কিনা। करके देखो होता है क्या। हाँ, भालो। दरवाजा खोल के बाहर चले जाओ। देखते হবে কি প্রবলেম হচ্ছে। যাও, আরো কই খুলনে দো না। मामा पीछे पीछे मत आओ। मम्मा मम्मा मत करो ऐसा। फुटबॉल पसंद है और स्केटिंग पसंद है तुम्हें? हाँ, टाइकोंडो। और मामाम को? আবার আমি পুচু যায় পাটা। কোথায় দেখাও একটু। আগে হাত ওখানটা কি দেখো। হাত রাখো একদম। এটা একটু উঁচু রাখো। একটু নিচে। ও বাবা রে, আর জল কেন? এটা যে হালকা বেশ দূরে যাবে না বাবা, আমি দেখতে পাচ্ছি না। দিদি আসবে তখন খেলবো, মানে 14 খেলবো তখন दीदी ट्यूशन से আসবে। 7:40 तो हो रहा है। 14 बोलती, 14 14 तो हो गया अभी।